last week kita on Tuesday. So we stopped at this page, deflection of helical spring. Oh, okay. Saya ingat lagi kita masuk curvature effect. So as I mentioned earlier, dalam kelas sebelum ni curvature effect. So sekejap I will start with conteng. Curvature effect kita ada because of whenever we do the stresses ataupun kita bagi force kepada spring, it tends to have effect on curvature. Okay. I'm not sure why my PowerPoint doesn't show all of this. Minus and plus. Okay. So I mentioned to you as well, bila kita letak kita letak force kepada spring ataupun we are talking about compression spring, helical spring, specifically on compression. Bila compression ni spring tu dia ada total length yang overall, free length, maksudnya length yang asal tu bila kita bagi force dia akan compress. So bila dia compress, meaning length spring tu akan berkurang. So whenever the spring length reduce or decrease, then you may see the deflection. Deflection ni meaning the reduced length from the total length, which is the free length, and it is solid length or safe length. Okay. Nanti kita akan tengok one by one. So don't worry, slide yang I share with you all tu dah okay. But my one has a little bit problem with this. So I have to make sure everything according to the accurate equation. So N, in this case, we refer to a number of active coil. And then length of the spring usually we represent by L, small l. So kalau dia adalah total length ataupun free length, so usually it represents by LO. If it's safe length, then LS. Okay. We have 4 type of ends used for compression spring. Kalau you tengok dekat dalam real life pun, kalau you ada mechanical parts dalam everyday punya activities ataupun machine, you akan nampak spring tu dia punya end dia tu berbeza-beza. Apa maksud end? Coil ni sama, ni coil ni sama. Tapi you tengok dekat end dia. End. Berbeza-beza. Okay, so similar to this one and this one. So we have plain end, right hand. We have squared or closed end, right hand. And then ground end, left hand. And plain end, ground, left hand. Apa maksud left hand, right hand? And itu represents by apa nama ni? Dekat mana end yang kita refer, satu. Yang kedua adalah represents by the direction. Okay. So plain end meaning dia plain end tapi dia tidaklah refer kepada exact apa nama ni? Exact location on the axis. Kalau you tengok perbezaan plain end right hand dengan square or closed end, so dia exactly pada axis. Okay. Boleh juga you tanya saya, boleh ke plain end right hand ni kita move dia ke kanan sikit dan you akan dapat macam ni, kan? Boleh, tapi belah sana pula nanti dia akan issue problem sikit. Dia tak akan dapat betul-betul exactly pada apa nama ni end. Okay, and then silap ni. Sekejap Okay.
So we have in compression spring ada a few terms and formulas to represent the terms untuk explain the compression spring structure. So dia ada end coil, NE usually, total coil, free length, solid length and pitch. Okay, dekat mana kita boleh tengok ni? Ini formula dia dekat sini. Kalau kita tengok, ini contoh yang ada software yang tuan-tuan yang you all boleh tengok dekat dalam website, mana-mana website je. You can just apa nama ni, write compression spring simulation. You akan nampak ada beberapa apps yang boleh dibuat ataupun software. Ini contohnya spring, compression spring. And then tengok ni, hujung dia macam ni kan. Ini kebanyakan kereta macam ni kereta ataupun compression spring dekat absorber tu, absorber kereta. Ini type apa? Ini type yang ni, either plain end ground or squared ground end. Sebab apa? You boleh nampak dia ada straight macam ni kan. Okay. So, okay, mana tadi? Okay, hujung ke hujung ni. Okay, pada asalnya spring itu dalam keadaan free, tidak ada force. So, dia adalah free length. So, LO. Okay. And then you give, we give force ataupun load kepada spring ini dan dia berubah. Okay, bila dia berubah, apa nama tu? Kita nampak perubahan daripada free length yang asal kepada yang baru. Maksudnya dia berubahlah daripada sini ke sini. Jadi jarak ini dipanggil sebagai deflection ataupun you boleh sebut sebagai Y, deflection. Basically deflection itu adalah terms yang kita guna satu lagi yang kita guna untuk overall deflection in term of ada unit spesifik. Tapi kalau deflection yang ni yang diwakili oleh sigma, usually unitnya adalah meter saja ataupun mm. Kemudian okay, you akan nampak bila kita press dia lagi, letak lagi force, load dia. Kalau kita letak load secara statik, macam saya cerita itu, kita letak load dekat kereta tapi tak naik pun kereta tu kan. Maksudnya kita letak spring absorber, you assemble to the absorber of the car and then tak guna pun kereta tu. So it becomes static load. So static load ni adalah benda yang kita boleh calculate lah. Usually static load dia akan apa nama ni, compress the helical spring kepada safe ataupun disebut sebagai dalam keadaan working range. Okay. So bila kita letak, dia akan berada maksimumnya tuan-tuan, dia maksimumnya dia akan ada dekat sampai sini. Sini adalah force yang kita guna, contohnya ni. Pergi sini. Kita akan dapat besar lagi lah dia punya deflection. Tapi kita akan nampak dia ada working range yang allowable. Working range allowable ni kita taklah calculate direct, tapi you boleh calculate. Meaning dengan specific force, berapakah deflectionnya ataupun berapakah apa nama ni, length after deflection, after the force. Okay, and then you ada clash allowance ni is from the force that you apply to the safe force, safe load. And then kita akan dapat range ni adalah range yang antara range deflection atau deflection yang you apply kepada deflection yang safe. Dekat mana deflection yang safe ni? Usually dia adalah consideration daripada yield strength. So adalah calculation dia yang kita akan tengok lepas pada ni. And then kita akan dapat solid length, LS. Meaning solid length ni dia adalah maximum compress. Kita maximum compress, kita akan dapat total
kita akan dapat length yang baru, which is kalau you tengok coil ni, setiap coil dia almost attached to each other. Okay, apa pula pitch kan? Kan kita belajar pitch juga. Pitch ni macam screw yang you belajar dulu. Pitch ni adalah in between two. Ni adalah pitch between apa nama ni? Between the rotation, the coil. Okay. Number of coil pula, apa benda? Number of coil definitely inilah berapa turns. 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. And then combine these two become 6. Okay. Alright. Ini adalah overall untuk kita tengok sekali lagi. And coil, total coils, apa tadi? Free length and solid length. And then pitch. Ini kriteria yang penting lah untuk kita buat. Number of active coil ni overall lah. Berapa coil yang kita calculate tadi tu. Number of active coil lah. Okay. And then, oh my god. Apa ni? Sorry for this. Excuse me, sir. Yep. Sir, ada student request nak join. Oh, So, ya ke? benar. Sorry. Thank you, sir. Okay. Sorry saya pakai PowerPoint. Yang saya share dengan you all tu adalah PDF. That would be much better. Tapi saya punya PowerPoint bila saya alih daripada apa nama ni Windows kepada iPad ni dia problem pula. Banyak missing parameters. Okay, absolute stability ni apa? Stability criteria ni adalah bila kita compress spring ni dia benda yang mudah untuk buckle, rosak, and then dia sensitif lah. So ada benda yang kita kena consider waktu kita design. Okay. So C tadi adalah spring index kan? Kita belajar. So spring index divided by apa benda ni? Ni lambda untuk efficiency. Kita tengok apa benda lambda untuk efficiency nanti. Oh, I don't like this. Alright. Okay. So absolute stability. Okay, yang C prime 2 ni, C ni still the same, which means the spring index. We'll see this later, but the main parameter that I want to highlight is LO. Ingat tak LO tadi apa? LO ni adalah free length dia, kan? So free length dia ada isu yang kita kena check. Kadang-kadang dia ada isu in term of beberapa parameter yang you kena check. E ni adalah yang modulus, G ni adalah apa nama ni? Modulus elasticity. And then basically macam ni kan, bila dia adalah dalam keadaan condition yang asal, free length, so dia tak relate langsung dengan apa force yang applied, tak relate langsung dengan deflection. So it's really depending on the material properties of the spring. So that's why dia ada Young modulus, dia ada modulus elasticity. So calculation ini tidaklah beberapa penting, you tak perlu hafal pun, tapi enough to know that let's say saya boleh katakan spring, wire spring tu mainly design ataupun manufactured by steel lah, stainless steel. So dia ada stainless steel music wire, ada few thing more. So LO ni adalah apa nama tadi? Untuk overall size dia. So, yalah, kalau let's say kita ada spring tu terlalu panjang,
tapi diameternya adalah terlalu kecil. Contohnya, you pernah tengok kan spring, let's say spring, dia panjang spring ni, kan? Ni spring. So diameternya too small, diameter, tapi length dia, total length, tinggi, terlalu panjang. Apa yang jadi pada spring ni? Definitely dia boleh berlaku bending ataupun not very strong. So bila kita nak buat analisis ataupun kita nak guna dia dalam application, it's not recommended lah. So dia ada standard ataupun recommended criteria, antaranya yang ni. And then kalau kita ada square and ground ends, alpha ni adalah coefficient ataupun correction factor kepada size overall untuk free length. Okay, stability criteria lagi. Saya ingat nak buat contoh dengan you all ni, cuba tengok. So stability criteria, kita dalam table 10.2 you boleh tengok spring supported two flat parallel, pivoted, both pivoted and then free end. Dia ada constant alpha berbeza-beza. Tadi kan alpha nak guna kat sini kan? Constant itu berbeza-beza. Tapi kalau tengok dekat sini, LO, jangan confuse pula. Kadang-kadang saya ingat last, bila saya tengok textbook pun sama, kadang-kadang dia tersalah. Kadang-kadang dia guna italic. L tu dalam bentuk italic, meaning the italic font. Sometimes they just use normal one, L. But both of them actually represent the same thing, total length, free length. This one critical meaning kalau panjang sangat, dia akan affect the strength of the spring. So that means dia ada yang critical point, meaning you cannot above the critical point ataupun you cannot exceed the critical length. So divided by O must be equal or greater than 5. Okay. Alright. So spring material lagi ni, kita dekat design spring kan. So spring material, spring either manufactured either by hot roll or cold drawn process. You tahu ni adalah berkaitan dengan surface treatment kan. Surface treatment untuk material yang kita guna. So dia ada spring material pula, dia adalah dia antara dibuat daripada ferrous materials. Ferrous material ni maksudnya dia ion, dia more ion dalam steel tersebut ataupun material tersebut. Dia ada plain carbon, steel and corrosion resistant steel. Non-ferrous material pun ada guna, bronze, spring, beryllium, copper, various nickel, alloy dan sebagainya. Okay, ini adalah most commonly used steel for spring. Ada music wire, ada all tempered wire dan sebagainya. Tapi you boleh tengok dekat description ini penting. Nanti bila kita buat design, contohnya dia kata design spring wire using music wire material. So you boleh tengok dia kata dah available in diameters of 0.12 to 3 mm. Kita pakai SI unit kan. Kalau inch between 0.005 to 0.125 inch. So meaning bila kita design nanti, kalau kita guna music wire, dia mestilah between this range. All tempered pula 3 to 12 mm. Hard drawn 0.8 to 12. Kalau you tengok lagi, chrome vanadium dengan chrome silicon pun besar 0.8 to 12. Tapi very high, most popular alloy spring, higher stress, chrome vanadium. So adalah application besar-besar kalau you pergi dekat turbine, pergi ke power plant punya industrial area, you boleh tengok turbine dan sebagainya, dia guna spring yang very high end punya. Okay, kemudian spring material strength, ultimate tensile strength,
Kita tak boleh lah nak guna, contohnya sebelum ni kita belajar dekat dalam failure analysis, bila kita ada material kita terus baca table kan, SUT dia apa, yield strength dia apa kan, kita baca terus. Okay, untuk spring tak bolehlah kita baca direct, tak boleh ambil direct. Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk, kita dah gunakan dia dalam specific application which is spring. So spring ni dia ada shear force, and then size dia diameter pula kecil dan panjang. So dia akan ada correction factor lah, selalu saya guna keadaan correction factor, tapi dia sebenarnya adalah constant je. Which is kalau kita kata constant, meaning scientist dah buat testing banyak kali, dia dah empirical, dia dah buat testing banyak kali, eksperimen, dan dia come up with constant value yang sesuai untuk banyak condition. So ultimate tensile strength is A, D or over D power of M. So kalau music wire, dia tengok ASTM number dia pun ada kan. Exponent M ni adalah yang ni kan, ambil value dia. Diameter dia pula, kalau diameter dalam bentuk inch, ini adalah untuk English unit, careful, English unit. Ini yang kita nak pakai. Diameter dia berapa kita pakai. Relative cost wire. Tak payah, yang ni je, A dengan M. D tu diameter lah, diameter wire yang kecil tu, okay? Alright, torsional yield strength. So SY ni biasa kita jumpa SY yield strength, tapi kalau kita jumpa torsional yield strength ataupun disebut sebagai shear yield strength pun boleh kan, SSY is in between 0.35 SUT or 0.52 SUT. Jangan tanya saya pula macam mana dia dapat value ni. Value ni definitely dia buat testing lah. Dia buat eksperimen dan dia come up with that value. For music wire and hot drone steel spring, yield strength dia ataupun torsional yield strength is 0.45. Perlu hafal ke ni? Tak perlu hafal. You punya exam pun open book. You kena cari value. Let's say dia kata dia suruh benda lain tapi you nak cari berapakah torsional yield strength ataupun shear yield strength for let's say chromium vanadium. So chromium vanadium CRVA kan, and then dia kata hot roll pula. HD. HD ni adalah another it's not hot drone ni. Nanti saya share balik perkataan HD ni. HD apa? Okay, and tempered carbon, and then ini adalah dia punya torsional yield strength. Most non-ferrous pun ada. So you can figure out more mechanical properties of some spring dekat table 10.5.